filɛbagaw ani an ka abonnés foli kelen-kelenna bɛɛ bɛɛ lajɛlen ni wagati na k'aw to sigiyɔrɔ la o hukumu kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ ko denkɛ don n'o ye Tumani Kujo ye ka bɔ Bamadanɛti bɔlɔlɔw sanfɛla la an b'a yira la k'a fɔ ko laadala sigila an ka émission min n'an b'a wele ko an danbe kɛnɛ an sigira a kɛnɛ kura ye tuguni émission min n'a bɛ waleya a denkɛ n'aw balimafɛkɛ fɛ n'o ye Kujo Tumani ye ka bɔ Bamadanɛti sanfɛla la n b'a yira la k'a fɔ ko bi jamukan a bɛna boli kuntagala min kan an bɛna a jamukan ninnu babu bɛna boli an ka todunkan yɛrɛ la émission thème bɛna kɛ min ye an bɛna yira la k'a fɔ ko den musomani yɛrɛ kan ka ladilikan jumɛn de sɔrɔ yanni a ka taa cɛlasigi la n'o ye furu kɔnɔna ye o hukumu kɔnɔna na n b'a yira la k'a fɔ ko jamukan a tɛna waleya ne kelen fɛ an ka invité b'an bolo yan an bɛna kuma d'a ma a bɛna présenter an ka abonnés n'an filɛbagaw ye salamu aleykum invité. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni wagati in na i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye ani k'i kunnafoli jumɛn b'i bolo ka folikan jumɛn b'i bolo k'a lase an ka invité an filɛbagaw ma nin wagati in na. Yani an ka kuma daminɛ an bɛ Bamadanɛti bɔlɔlɔ layɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo u denkɛ n'u balimakɛ don Karim Kapeli ni bɛɛ lajɛlen ko a ma Maliba. Donc Maliba e yɛrɛ i bɛ se k'i i ka sigidaw fɔ an ye n'i bɛ baara min na nin wagati in na. Bon ne ye école karamɔgɔ ye n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamako sigida fɔlɔ ma o kɔfɛ fɛnɛ n bɛ kalan kɛ kalan minnu k'a ma n ko o b'a to an danbew ani an ka kokuraw an bɛ ɲinini caman kɛ olu ta fanfɛla fɛ n'o bɔra la fɛnɛ sanfɛ kalanso min bɛ yen nɔ n'o ye centre de l'éducation ye an ye kalan kɛ yen nɔ o fɛnɛ kɔnɔna na an ye fɛn caman kalan caman kɛ mun bɛ ɲɛsin an ka tagabolow ma i n'a fɔ mun ma anthropologie ani sociologie de l'éducation n'o ye an ka lamɔ tun bɛ togoya min na an fɛ yan nɔ farafinna an ka kalan fanba bolilaw kan wa bi an ka ɲinini fɛnɛ b'i bolo o ni a nasiraw de kan. Ayiwa Tapili an filɛbagaw n y'a tila u y'a dɔn e Tapili yɛrɛ ye mun ye i bɛ baara min na o hukumu kɔnɔna na n b'a yira la k'a fɔ ko an ka émission i n'a fɔ n y'a fɔ ye cogo min an danbe kɛnɛ an sigira kɛnɛ kan kura ye danbe kɛnɛ a tɛ émission in tɛ foyi ye ni ka taa kunnafonidilaw ɲini minnu bɛ an danbe yɛrɛ dɔn i n'a fɔ an ka émission in tɔgɔ ye cogo min an danbe kɛnɛ donc an danbe kɔnɔ mun de bɛ yen walasa mɔgɔw kana se ka sigi an ka plateau in na ka walawalali k'a ye an filɛbagaw bɛ se ka faamu min sɔrɔ a la ka sigi an ka kɔrɔlenw ma walasa lafiya bɛ se ka don sigiw kɔnɔna na cogo min o siralatigɛ la an bɛna yira la k'a fɔ ko bi i n'a fɔ an ka jamukan an dontɔ a kɔnɔna na cogo min an y'a fɔ a ye ko musomani yɛrɛ kan ka éducation jumɛn de sɔrɔ n'o ye lamɔ jumɛn de sɔrɔ a woloba n'a bangebaaw fɛ yan'a ka taa cɛlasigi la o hukumu kɔnɔna na an bɛna an ɲɛsin an ka invité ma ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo k'a tɛnku i la Tapili o y'a ye bi in na an bɛna kuma fɛn min ye furu kan furu yɛrɛ ye mun ye Tapili. D'accord Kojo n'i ko furu ye mun ye kuma gɛlɛnba ye furu ye ka sababuya kɛ ala an danbe yɛrɛ o sanfɛ fɛn bɛ yen nɔ n'o ye diinɛ ye bi diinɛ belebeleba fila min bɛ duniya kɔnɔna na n'o ye silamɛya diinɛ ni kerecɛnya diinɛ ye olu bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ ko an ma n'o ye ala ye a kɛlen ka adamadenw da a ka baara fɔlɔ kɛra jumɛn ye ka ɲɛsin adamadenw ma o de ye furu ye n'o de ye k'an ba an fa Adama k'an ba Hawaw furu ale ma donc o ye furu bonya dɔ ye kabiri an yɛrɛ sunkun n'o ye an nature ye an tɛ se ka taa ka mun to bon n'an seginna ka na danbe kɔnɔna na i n'a fɔ bi an ka jamukan b'o o de kan danbe yɛrɛ kɔnɔna na an ka furu ye mun ye an bolo furu ye fɛnba de ye an bolo danbe kɔnɔna na i b'o o sɔrɔ sira jumɛn fɛ waati min na an b'an yɛrɛ disi gosi ni mun ye Mali n'a bɔra Manden na o Manden fɛnɛ kabiri kurukan fo ka o waati la
manden ale ko bɛɛ lajɛlen jalalatigɛra o de la wa furuko a ma kɛ ko denni ye o ko la furuko kuma a fɔra kosɛbɛ fo ka taa se Sunjata yɛrɛ da magara furuko la waati caman Sunjata y'a yira k'a fɔ furu tɛ muso kɛ jɔn ye a ye furu nafolo tun bɛ kɛ togoya min na ka sababu kɛ yanni kurukan fo ka cɛ furu nafolo tun bɛ taa fo misi 10 de la nka Sunjata y'a lajigin ka na fo misi 3 la a kumana tuguni furu kan ani furu nafa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ adamadenya yɛrɛ kɔnɔna na an tɛ se ka sigi an tɛ se ka don ɲɔgɔn na ka balimaya don ɲɔgɔn na ka an tinw don ɲɔgɔn na ni furu tɛ n'i y'a mɛn bi k'a fɔ ko dɔgɔnɔw ale ni filaw u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balimaya la i b'a sɔrɔ furu de nɔ don n'i y'a sɔrɔ tamasɛki ale ni maninkɛw u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balimaya la i b'a sɔrɔ furu de nɔ don wa furu de fana b'a to kabilaw bɛ dilan ka ɲɛ furu de b'a to duw bɛ dilan ka ɲɛ furu de b'a to dugu bɛ dilan ka ɲɛ wa furu de fana b'a to sɛbɛ o tin bɛ don mɔgɔw la a bɛ kɛ bɛɛ kɔnɔ n ka sɛbɛ kɛ n ka furu kɛ o b'a sɔrɔ ani kulonkɛ ye n ka sɛbɛ kɛ walasa an danbe o bɛ se ka lasabati cogoya min na ka sababu kɛ n'i y'a mɛn danbe furu de bɛ na ni danbe ye ka sababu kɛ ni furu tɛ danbe tɛ yen bilen a bɛ kɛ soroba ɲagami ye danbe tɛna sɔrɔ jamu tɛna sɔrɔ du tɛna sɔrɔ kabila tɛna sɔrɔ donc furu nafa min bɛ furu la a tɛ fɔ ka ban an bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya ma n'o ye an mandenkaw ye an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min kɔnɔna na. Ayiwa Tabili n y'a tila i ye furu kɔni i y'a walawala i y'a fɔ ko furu yɛrɛ o y'an danbe dɔ i n'a fɔ an ka émission yɛrɛ bɛ boli fɛn min kan furu y'an danbe dɔ ye donc ni furu tɛ adamadenya a tɛ se ka sabati cogoya si la donc o siralatigɛ la i ka laseliw kɔnɔna na i y'a yira k'a fɔ ko furu o tɛ bi ko ye furu ye san yirika kow de ye depuis Ala yɛrɛ ye diɲɛ dan i n'a fɔ Ala yɛrɛ ye diɲɛ dan ni furu waleya de donc a ye adamaden a m'a kelen to yen a ye an ba Hawa jigin k'a d'a ma n'o kɛra a furumuso ye donc o hukumu kɔnɔna na tuguni an b'an ɲɛsin ma ka ɲininkali filanan min k'i la an b'a ye k'a fɔ ko bi na musomaninw n'o ye an balakaw ye caman bɛ taa furu la k'a sɔrɔ u tɛ furu yɛrɛ danbe dɔn wa u tɛ furu yɛrɛ u t'a kɛcogo ɲuman dɔn mais yanni an ka o ɲininkali tɛnku i la fɔlɔ est ce que mariage précoce min b'a fɔ yɛrɛ n bɛ fɛ i k'i da don furu teliya la joona kɔlɔlɔ min bɛ furu teliya kɔnɔ yanni an ka nin ɲininkali in k'i la. Bon furu teliya n'i ye maa caman ɲininka o b'a yira k'a fɔ ko an danbe de ye furu teliya ye bon an b'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ an danbe tɛ furu teliya ye n'i seginna ka taa an danbe ma i b'a lajɛ k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma manden yɛrɛ an kun ye kurundu dɔ dilan n'o ye sariya sen dɔw ye npogotiginin yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ don furu la a kun tɛ se ka kɛ fo a ka se san 20 ma cɛmannin kun tɛ se ka don furu la f'a ka se fo san 25 ma an ka kuma donsow tulo b'an na minnu bɛ an ka tariku dɔn tulo b'an na manden a ko tun bɛ kɛ cogoya min na donc furu ko tun bɛ kɛ fo furuden kun ka lamɔ ka ɲɛ ka labɛn furuko cogoya bɛɛ lajɛlen na o lamɔ kun ye jumɛn ye o kun ye hakili ye o ye farisogo ye o ye i n'a fɔ bi an bɛ mun fɔ c'est à dire préparation psychologique et physique a bɛɛ b'a la donc a kun b'o o bɛɛ de sɔrɔ k'a fɔ ko furu a dafara npogotigi la tuma min na a bɛ sɔrɔ ka don furu kɔnɔna na nka bon sisan kabini waati kɛra a nana ye k'a fɔ duniya yɛrɛ de tɔgɔw tiɲɛna fɔlɔ mɔgɔw tun b'u denw bila ka se o san 20 san 25 la ka sɔrɔ u ma don furu la u tɛ ko kalama ko tɛ yir'u la foyi foyi mais sisan o fana tiɲɛna mɔgɔ caman fana siranna k'a fɔ u fana bɛ se ka walasa k'o kɔlɔlɔ ninnu bali mɔgɔ caman wala mɔgɔw fana b'u denw don furu joonaw la donc a ko fana foyi tɛ yen nɔ k'a fɔ a nafa tɛ a kɔlɔlɔ tɛ donc nafa bɛ se ka yala a tigilamɔgɔw bolo u b'a fɔ o n'a yɔrɔ de kan nka kɔlɔlɔ fana bɛ se ka yala i n'a fɔ bi an ɲɛ bɛ mun na n'o ye banaw ye walima n'o ye ka den don furu la mun n'a ma ka denmisɛnninya yɛrɛ kɛ fɔlɔ ale tɛ furu cogoya foyi de kalama donc a bɛ taa kɛ gɛlɛya y'a bolo furuso sigi la donc o ye degun belebeleba o bɛ kɛ degun belebeleba de donc furu jɔlen an b'a fɔ an balimaw ma k'u janto mun ye furu joona in na u ka musow laji fɔlɔ n'o y'an balakaw ye yanni u k'u bila ka taa furu la donc ɲininkali toujours n bɛ segin ka nin ma n y'a ye k'a fɔ ko i n'a fɔ n ka jamukan daminɛ na n y'a fɔ cogo min n y'a fɔ ko musomaninw yɛrɛ n'o y'an balakaw ye u kan ka éducation dɔ de sɔrɔ pour être meilleur au mariage donc u kan ka préparer de furu tɛ i n'a fɔ fɛn ye don kelen i bɛ wuli ka taa fɔ ko i bɛ wuli don kelen dɔrɔn k'a fɔ bibi in na kɔni n bɛ n den di a bɛ taa cɛlasigi la k'a sɔrɔ a ma labɛn foyi kɛ donc min ɲɛsin ma ɲininkali filanan min bɛ n bolo k'a tɛnku in na est ce que musomanin yɛrɛ kan ka comportement jumɛn de ta yanni a ka taa furu la a ba kan ka ladilikan jumɛn de d'a ma depuis a fitinin fo ka taa fɔ a kɔrɔbayara ladilikan jumɛn de kan ka to ka di musomanin ma yanni a ka taa furu la. D'accord. Donc sisan ni ɲininkali in diyara n ye parce que n'i y'a lajɛ an fɛ yen fɔlɔ yanni an ka don ni diɲɛ laban kalanw ni dɔnniyaw ka na kalan fasa jumɛn de tun b'an fɛ yen nɔ o de tun ye
du kɔnɔna kalan ye n'a bɛ fɔ a ma l'éducation familiale. Donc kalan kun bɛ kɛ du de kɔnɔ. Kalan kun bɛ kɛ du kɔnɔ. Den cɛmannin kabiri a wolodon fa san 7 a b'a ba kɛrɛfɛ nka n'a sera san 7 ma a bɛ taa fa kɛrɛfɛ walasa ka cɛya kow dɔn. Den fɛnɛ musomannin kabiri a wolodon fo ka taa se a furudon ma a b'a ba de kɔrɔ. Donc o lamɔ ninnu na ba de kun bɛ jogo dɔn a kɔrɔ. Donc bi an bɛ se k'a fɔ lamɔ mun tiɲɛna o de ye du kɔnɔ lamɔw ye n'o ye éducation familiale ye. Lamɔ tɛ du kɔnɔ bilen denw tora u yɛrɛ ma furu tagabolo ni denba kun kan ka a don den na k'a ka ale lajɛ walasa ka se ka taa furuso sigi ɲuman kɛ cogoya min na o lamɔw tɛ yen bilen. N'i y'a jateminɛ n'a fɔ i ka ɲininkali la n bɛ segin ka n'i ka ɲininkali la n bɛ misaliya dɔ ta ka d'i ma musokɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ don dɔ la a denmuso de sera furu ye k'a bɛna taa a ye a denmuso wele a ko n denmuso n b'i wele bi n bɛna kuma de f'i ɲɛna n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko denmusoni bangebaga ka banaya n'o y'a ka nafolotigiya ye walima denmusoni ba mago gɛlɛn bɛ jɔ a la n'o bɛ se ka denmusoni kari furu kɔ e kun bɛ kari furu kɔ bi parce que ni seko don se b'i masaw ye ni ba fɛnɛ ka mago min b'i la ne ka mago gɛlɛn de b'i la i kun tɛna ɲɛ furu kɔ nka i tɛ se ka ɲɛ furu kɔ ka sababuya kɛ ala de ye musow da cɛw ye a ye cɛw fɛnɛ da musow ye i ka dɔn den bi i bɛna bɔ an ka du de kɔnɔ ka taa du kɔnɔ i tɛ du min dɔn i kun bɛ du de kɔnɔ yan nɔ i bɛ duden bɛɛ dɔn bɛɛ b'i dɔn i bɛna taa du de kɔnɔ i tɛ duden foyi dɔn foyi t'i dɔn donc i bɛna taa ɲɛnamaya kura de daminɛ nka ko n den n bɛ fɛn min f'i ɲɛna i bɛna taa o ɲɛnamaya kura min daminɛ ne a tigi fɔlɔ o ye i cɛ ye i k'i jija i k'a kɛ i makɛ ye i ka kɛ i cɛ ka jɔn ye walasa i ka se ka i cɛ kɛ i yɛrɛ ka jɔn ye donc a b'i ka den préparer psychologiquement k'a yira denmuso la k'a fɔ n'e taara e kan ka magaya de e kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ka keguya de kan ka k'i bolo a bɛ fɔ mun ma plan caman b'i bolo walasa ka furuso kɛ ka ɲɛ ni stratégie caman ye ka cɛ fɛnɛ nɛgɛ walasa e ka kɛ cɛ ka jɔn ye nɛgɛnɛgɛni ninnu na nka nɛgɛnɛgɛni ninnu résultat la cɛ de bɛna kɛ e ka jɔn ye parce que e tɛna se ka foyi fɔ cɛ ɲɛna n'a bɛna ban a ma donc musokɔrɔba bɛ ka a den nadi a ko a den ma ko jogo belebeleba caman bɛ yen nɔ i kan k'o ta ne nɔfɛ o jogo ninnu tɛ k'a fɔ ko ne b'o f'i ɲɛna dɛ i y'o ye ne yɛrɛ la a fɔlɔ ye jumɛn ye n'i taara furu la i k'i jija i ka kari parce que ni muso man taara furu la bi a b'a fɔ ni nimɔgɔmusow tɛ bɛn ni buramusow tɛ bɛn ni nin tɛ bɛn a caman baliya ye kari de kari ye jumɛn ye e mana taa fitinin bɛ e bolo sɔn i ka a tila i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ka kɛ du kɔnɔ muso ɲɛnama ye bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ni karisa de bɛ tobili la an bɛɛ lajɛlen falen don bɛɛ ka dɔn karisa ka fiɲɛnaji y'an bɛɛ ta ye a ka frigo y'an bɛɛ ta ye a ka teli y'an bɛɛ ta ye a ka salon y'an bɛɛ jɛ ye wa ni a cɛ de ko don a b'a cɛ minɛ k'a di anw ma c'est à dire anw balima de don a cɛ ye dɛ nka ale de bɛ a cɛ minɛ k'a di anw ma c'est à dire ale bɛ kɛ a bɛ kɛ sira ye pour que c'est à dire pour rendre son mari excessif quoi accessible walasa wala public sinon dɔw bɛ n'u ye u cɛ sɔrɔ dɔrɔn olu dɔrɔn de cɛ don mɔgɔ si tɛ ka na a bɛ sunɔgɔ la a bɛ ka lafiya aw kana n'a tɔɔrɔ a kana kɛ tan a kana kɛ tan ale bɛ kɛ balan de donc a bɛ kɛ a ka sanu mara yɔrɔ merci cɛ bɛ kɛ ale ka sanu bere de donc balima ninnu bɛɛ bɛna kɛ olu tɛna cɛ ye bilen a ko denmuso kan'o kɛ a ye misaliya wɛrɛ fɔ denmuso ɲɛna tuguni a ko n'i taara furuso la i jija i cɛ ɲɛ binyɔrɔ i k'a kɔlɔsi i cɛ nun binyɔrɔ i k'a kɔlɔsi cɛ ɲɛ binyɔrɔ ye jumɛn ye o ye kumaba ye dɛ o ye kumaba ye a ko cɛ ɲɛ binyɔrɔ ye jumɛn ye cɛ bɛ yeli kɛ ni fɛn o fɛn a kɛra e yɛrɛ kanafiniw ni i yɛrɛ bakun ye i k'i jija i k'u sanuya cɛ ka du kɔnɔna i k'u sanuya i k'i jija cɛ nun binyɔrɔ a kɛra e yɛrɛ ye kasa kana y'i la cɛ bi nun bɛ yɔrɔ yɔrɔ mɛn a ka du kɔnɔ kasa kana y'a la i jija fɛnɛ i ka cɛ ka du kɔlɔsi i ka cɛ ka nafolo kɔlɔsi cɛ ka nafolo kɔlɔsili ye jumɛn ye i n'a fɔ bi an bɛ temps mun na an bɛ courant jeniw de la an bɛ télé jeniw de la film jeniw an b'o de la dumuni tɔ bɔn an b'o de la fɛn caman bɛ yen nɔ mun bɛ se ka cɛ ka wariw la tiɲɛ muso kan ka kɛ sababu ye pour que ka cɛ organiser hali cɛ yɛrɛ tun bɛ tiɲɛni minnu kɛ ka kɛ sababu ye pour que cɛ ka ko bɛ se ka bɛrɛbɛn a yɛrɛ ma dɔw bɛ se ka bɔ cɛ ka tiɲɛni na cogoya min na donc denba tun bɛ denmuso kalan bɛɛ la yanni a ka don a bɛ denmuso kalan fɛnɛ k'a fɔ i mana taa furu la i k'a dɔn k'a fɔ i ma furu i cɛ ma i furula i cɛ ka du de ma o kɔrɔ i cɛ kelen dɔrɔn tɛ yen nɔ i cɛ somɔgɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ ɲininkali
ɲininkali bɛna s'a ma i cɛ ka teriw bɛ yen nɔ i cɛ ka baarakɛɲɔgɔn bɛ yen nɔ i kan ka ninnu bɛɛ de ka hakɛ d'u ma walasa cogoya min na furu a bɛ se ka sabati cogoya min na donc musoman tun bɛ ladiliko ɲuman na depuis a b'a ba nɔfɛ o waati ninnu na a bɛ dumuni tobiw kalan a bɛ finiko kalan a bɛ kumaɲɔgɔnyaw kalan éducation ɲuman ye mun ye a b'o kalan a b'a dɔn nin ye n fa filan ye a b'o bonya donc n'o kɛra a buramuso bonyali tɛ k'a bolo problème ye a b'a dɔn nin ye n ba filan ye n b'o bonya donc nin ye n kɔrɔ filan ye n b'o bonya n kan ka kuma nin fɛ cogoya min na n man ka kuma nin fɛ cogoya min na n cɛ yɛrɛ fɛnɛ n ba tun bɛ kuma a fa fɛ cogoya min na a b'o bɛɛ dɔn donc a ka ca Ala fɛ ni denmuso tun taara furu la a tun tɛ gɛlɛya ye i n'a fɔ sisan an bɛ ka gɛlɛya min ye bon ni gɛlɛya ninnu caman de bɛ ka denmusomani jɛ bi furu la o de bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ ye parce que u bɛ taa n'i y'a lajɛ hakili ma labɛn furu kama farikolo ma labɛn furu kama dɔnniya yɛrɛ n'o ye tobili ni a tɔw ye a si ma bɛn furu kama donc o baara a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Tapili i bɔra i ka laseliw la i ye fɛn caman fɔ wa faamuya caman sɔrɔla i ka kumaw kɔnɔna na mais min ye tobili ni fɛnw ninnu ye tobili ni finiko ani yɔrɔ furanw yɔrɔ sanuya ninnu ye est ce que o t'a an dɔgɔmusow ka défaut ye an balakaw n y'a tila a caman kɔni bɛ k'u seko k'a ko la dɛ. Non an balakaw tɛ k'u seko k'a ko la an balakaw k'a kɛ to parce que n'an ko an bɛ kuma ta an b'a ta mun ka ca parce que bi n'i y'a lajɛ bi an minnu bɛ duguba kɔnɔna la a ka ca i bɛ taa sɔrɔ bon n'o ye baarakɛlaw ye minnu bɛ an dɛmɛ baara la a bɛ dabɔ de pour que k'an dɛmɛ aide familiale ale tɛna baara bɛɛ kɛ mais ale kan ka an dɛmɛ baara de la nka an y'a ye k'a fɔ baara bɛɛ tora olu bolo hali den musomanin ka fini n'a yɛrɛ bɔra a yɛrɛ n'a ye baara kɛ dɔrɔn a y'a yɛrɛ de ka fini ko sinon ala ka fini bɛ ta ka di baarakɛla ma. Dɔw yɛrɛ tɛ sɔn k'u ka fini ko. Merci baarakɛla de b'a ko donc o kɔrɔ b'a jira an balakaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que olu bɛ den ta ka diya u ye de ne bolo ni den ka di ye de i b'a dege baara la parce que den t'a yɛrɛ ka hɛrɛ dɔn quoi ale tɛ den ye fini an b'o de fɔ l'enfant i n'a fɔ an y'a kalan kɛ cogoya min na l'enfant c'est un être à devenir ale ma kɛ hakilima ye fɔlɔ a t'a ka hɛrɛ dɔn a t'a ka tɔɔrɔya dɔn denmisɛnnin k'a f'i ma ko maman tɛ fini ko a bɛ digi n bolo la e k'o kanu parce que o ka di e ye k'o tɛ fini ko a k'a fɔ maman tɛ tobili kɛ baarakɛla bi a takun ye mun ye n tɛ tobili kɛ walima n kɔrɔkɛ muso bi yan n tɛ tobili kɛ n tɛ nin kɛ bon o fɛn bɛɛ bɛ kɛ ba ɲɛna ba b'o bɛɛ to yen ni den dun taara cɛla la mɔgɔ si tɛna k'a nɔ la ale de bɛna kɛ jagoya surtout a bɛ taa bɛn duba de ma ou bien a bɛ taa bɛn cɛ mun ma mun ka misɛn kosɛbɛ donc a bɛ gɛlɛya donc ne bolo k'a fɔ an baw de nɔ don halisa n'an baw jɔra u jɔyɔrɔ la ka denw dege baara la a t'i n'a fɔ ka fɛn kɛ den n'a fanga tɛ se mun kɔrɔ an bɛɛ lajɛlen an yɛrɛ ka danbe to o kɔn parce que n'i y'a lajɛ bi an ko k'an t'an ka danbe fɛ an bɛ ka ko minnu kɛ an ka danbe yɛrɛ ka fisa ka tɛmɛ olu kan an ka danbe ye droit de l'enfant di droit de femme di fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ k'a fɔ an ka danbe nin bɛɛ kɛ mais mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ danna tɛmɛ kɛ u bɛ tila ka a nkalon da an ka danbe la ko nin ye an yɛrɛ tagabolo de ka sɔrɔ an ka danbew tɛ kelen an ka danbe ma dan sago yɔrɔ si de la den bɛ dege baara la a fanga bɛrɛ la n'a sɛgɛnna a b'a dabila a bɛ komi kalanyɔrɔ de don i n'a fɔ ekɔliso la i bɛ ka denmisɛnnin dege cogoya min na exercice la ba fana bɛ den dege tobili la a b'a dege finiko la a b'a dege cɛfɛ kuma la negelafɛn misɛnnin minnu kan ka di cɛ ma a b'a dege o la kuma minnu kan ka kɛ cɛ fɛ a b'a dege o la den yɛrɛ maracogo yɛrɛ n'a fana taara cɛla la a bɛna den sɔrɔ a b'u mara cogoya min na ba bɛ a denmuso dege nin bɛɛ la mais nin bɛɛ de tunnen don bi ka bɔ an ka société kɔnɔ an ka sigida kɔnɔna na. Donc en quelque sorte la mère est maîtresse de son enfant. A banna. Donc i ka laseliw kɔnɔna na an y'a ye toujours n ye ɲininkali kɛ ko ba kan ka lamɔ jumɛn de kɛ k'a ɲɛsin a denmuso ma o laseliw kɔnɔna na i y'a yira n na k'a fɔ ko muso kan ka kɛ cɛ ka jɔn ye muso ka kɛ cɛ ka jɔn ye Tabili a kɔrɔ ye mun ye e fanfɛla muso ka kɛ cɛ ka jɔn ye n ye kuma fila fɔ n ko Sunjata y'a fɔ kurukanfuga la a ko furu tɛ muso kɛla jɔn di Sunjata y'a fɔ a ko furu tɛ muso kɛ jɔn ye nka a ko k'ale na n'o y'ale ba ye Songolo Keju k'o kɛra jɔn ye o kɛra furu la jɔn ye tellement que a y'a yɛrɛ mɔsɔn a ko bon ni muso min y'a yɛrɛ kɛ furu la jɔn ye walasa furu batoli kama ko basi t'o la ko nka ni muso min fana bɛ yen nɔ k'a fɔ de k'e fana b'i ka hakɛ ɲini i ka furu kɔnɔna na ko basi fana t'o la a yɛrɛ ye zana dɔ fɔ ko Mande zana b'a fɔ a ko jɔn ko olu bɛnba ko de ko a fɔ n ye n k'a kɛ ko nka hɔrɔn ko b'a ka kɛta dɔn donc n'o y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka hɔrɔnya furu kɔnɔna na o kɔrɔ i b'i ka kɛta dɔn i ka devoir i b'o kɛ i ka droit fana i b'o ɲini cɛ fɛ a b'o d'i ma nka muso dɔw fana bɛ yen olu mɔgɔ foyi to hali u ka droit la olu ko dɔrɔn u ka devoir ka k'u ka cɛ ye
donc ale ore be muso furu kɛ jɔn ye furu kɔnɔna na sinon k'a fɔ ka muso kɛ jɔn ye an ka danbe m'o fɔ muso filɛ nin hakɛ de b'a bolo hakɛ bɛ cɛ bolo hakɛ bɛ muso bolo n'i y'a furu i b'a furakɛ n'i y'a furu i bɛ dumuni d'a ma n'i y'a furu i b'a fariya bɔ n'i y'a furu i b'a a yɛrɛ ka kumaw lamɛn muso ka kuma muso ka hakilinaw hali e yɛrɛ mun ye cɛ ye an cɛ damaw sigilen n'an ye hakilina ta kɔfɛ ka t'i furumuso ɲininkali kɛ an danbe la nin bɛɛ tun bɛ kɛ o de y'a to hali sini tɔw b'a fɔ ko la nuit porte conseil donc nin bɛɛ de bɛ muso jɔyɔrɔ yira k'a fɔ muso jɔyɔrɔba de bɛ cɛ ka ko jalatigɛli la donc muso tɛ i n'a fɔ jɔn ye ce n'est pas un sujet k'a fɔ dɔrɔn ale kɔni un instrument a bɛ yen ten tɔ dɔrɔn sokɔnɔna la ten tɔ dɔrɔn o dɔrɔn tɛ donc muso bɛ jɔyɔrɔba de kɛ nka a ka jɔnya yɔrɔ in kuma kɔrɔma de don a k'a da a cɛ ye a k'a kolo a cɛ ye a k'a cɛ kanna bato n'a cɛ ye mun fɔ a ye a ka sɔn o ma n'a cɛ ko a ka dan yɔrɔ min na a k'a dan o ma fo n'a kɛra kumakan minnu bɛ yen nɔ n'o bɛna a bɔ a danbe la o b'a bɔ a ka diinɛ la o yɔrɔnin de kɔni a tɛ se ka cɛ kanna bato o la. Tapiri i ka laseliw faamuba sɔrɔla o la bi bi in na an balimamuso min bɛ nin waleya ninnu kɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛ donc an bɛ to toujours o ɲininkali kɔnɔna na an y'a jira k'a fɔ ko an balaka dɔw n'olu wulila u b'a fɔ ko égalité entre hommes et femmes donc o hakilina est ce que o b'an danbe kɔnɔna na Tapiri l'égalité cɛ ni muso bɛɛ ka kɛ kelen. Égalité entre femmes bon an danbe yɛrɛ kɔnɔna na an bolo k'a fɔ o yɛrɛ de ye inégalité k'a fɔ égalité entre l'homme et femme o de ye inégalité k'a sababuya kɛ jumɛn ye jɔyɔrɔ dɔ de b'an bɛɛ la sini si ta tɛ kelen cɛ tɛ se ka kɛ muso ye muso tɛ se ka kɛ cɛ ye cɛ ka baara muso tɛ se ka kɛ muso ka baara cɛ tɛ se ka kɛ donc an bɛ ɲɔgɔn dafa de cɛ ka jɔn tɛ muso ye muso ka jɔn tɛ cɛ ye du kɔnɔ i n'a fɔ Ala yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na ko ale ye hakɛ min di cɛ ma muso kan a y'o hakɛ kelen de di muso fɛnɛ ma cɛ kan nka du kuntigiya dɔrɔn a y'o dɔrɔn de di cɛ bolo donc o ko fɛnɛ don an ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ bɛ ten tɔ hali ka baarakɛda in kuntigi de b'a la jamana filɛ nin kuntigi de b'a la organisation foyi de tɛ yen nɔ k'a fɔ k'a organiselen don ko kuntigi t'a la du kuntigi ye cɛ de o t'a jira k'a fɔ ko cɛ b'a ka ko kɛ a tɛ muso lamɛn o t'a jira k'a fɔ ko muso ye jɔn de o dɔrɔn de fɔra bon o kuntigiya min dilen bɛ cɛ ma a fɔra cɛ de kan ka baara kɛ ka muso balo ni cɛ ni muso bɛnna kan k'a fɔ u fila bɛɛ bɛ baara kɛ u fila ka bɛnkan de don u bɛ jɛ u b'u ka musaka fara ɲɔgɔn kan ka du balo problème t'o la n'u fila bɛnna kan donc k'a fɔ égalité k'a kɛ i n'a fɔ kɛlɛ sama-samali ne bolo k'a fɔ minnu bɛ n'a fɔ a bɛ danbe kɛlɛ o tɛ ka danbe kɛlɛ danbe yɛrɛ ye bɛɛ de place d'i ma danbe ma muso kɛ jɔn ye bi a ma muso kɛ jɔn ye sini nka mɔgɔ dɔw ka tagabolo olu bɛ o fɛ k'o sinsin ka o kɛ an danbe ye ou bien dɔw fana ka tagabolo u b'o fɔ u b'o sinsin u b'o k'an ka diinɛ ye sinon diinɛ ni danbe an bɛ se k'a fɔ bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na diinɛ yɛrɛ ye muso kɛ i n'a fɔ hɛrɛni de ka muso bonya muso tɛ baara kɛ cɛ de kan ka taa na san cɛ de kan ka tobili kɛ ka di muso ma cɛ hali den ni muso bɛ sin d'a ma ni muso ko a tɛ sin d'a ma cɛ kan ka mɔgɔ ta mun bɛ sin di muso ma mun bɛ sin di den ma walima a bɛ muso sara wari di muso ma a ka sin d'a ma nin bɛɛ ye pour que diinɛ ye nin bɛɛ fɔ tellement que muso yɛlɛla sanfɛ mais bi an ka fantanya n'an ka bolokolenya waati dɔ la an bɛ muso sɛgɛn cogoya dɔ la donc o n'an danbe tɛ kelen ye o n'an ka diinɛ tɛ kelen ye an bɛ se k'a fɔ o y'an yɛrɛ ka ko kɛcogo mais an ka waati réalités dɔw de y'an bolo ou bien ko cɛjugu dɔw ye cɛw bolo ka ɲɛsin musow ma sinon an ka danbe ye mun fɔ an kɔni b'a fɔ égalité entre hommes et femmes an to o kan an kɔni bɛ mun kan dɔrɔn cɛ n'a a jɔyɔrɔ muso n'a jɔyɔrɔ o cɛ tɛ jɔn ye muso tɛ jɔn ye an ka danbe b'o de kan. Tapiri i ka laseliw ɲɛna kosɛbɛ mais min y'i da dɔn ko ka wari bɔ ka sin san ka muso kɛ yɛrɛ nin ye kana to an balimamusow ka nin mɛn dɛ n'o nin mɛn bi bi in na an balimakɛw tɛ sɔn ka lafiya u ka foyer kɔnɔna na toujours an bɛ to an ka jamukan kɔnɔna na ɲininkali sabanan n bɛna mun tɛnku i la an y'a ye k'a fɔ ni muso ma ɲɛ kɔni n'a bamuso ye nin bɛɛ ladege a la ka finiko cogo ladege a la ka yɔrɔ furan cogo ladege a la ka cɛ minɛ cogo ladege a la ka cɛ yɛrɛ furu bɛ bato cogo o cogo an n'an ma ɲɛ n'an balakaw y'o dege an balimamusow la fɛn min tɛ ɲɛ kɔni a bɛna furu n'a furulen kɔfɛ muso yɛrɛ i furulen ka taa i cɛlasigi la i cɛlakaw bara i kan ka comportement jumɛn de ta o du kɔnɔna na
d'accord ni an balimamuso i furula ka taa du kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ i bɔra i ka so i nana i ka so o de bɛ f'i ɲɛna depuis i taatɔ i faw bɛ ladilikan min d'i ma i ba bɛ ladilikan min d'i ma o kelen de don i taara mɔgɔ kelen min kama fɔlɔ o y'i cɛ de donc ko bɛɛ bɛ daminɛ i cɛ de la donc kɔfɛ i bɛ tila ka na du kɔnɔna ta bɛ bɔ a la cɛ i ka dɔn k'a fɔ sisan fa kura min b'i la o y'i cɛ de ba kura min b'i la o y'i cɛ ye teri kura min b'i la o y'i cɛ ye kɔnɔfɔɲɔgɔn kura min b'i la o y'i cɛ ye mɔgɔ fɔlɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ o kan k'i défense ta k'i lafasa o y'i cɛ de i kan ka da mɔgɔ min na kosɛbɛ bi o y'i cɛ de mɔgɔ min b'i tanga ko bɛɛ lajɛlen ma o y'i cɛ de n'i banana mɔgɔ fɔlɔ min bɛ wele i cɛ de don i ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ min bolo o y'i cɛ de donc muso kan k'o de dɔn fɔlɔ donc o cɛ in ni bonyali de ka kan i kan k'i cɛ bonya n m'a fɔ musokɔrɔba a ko a denmuso ma n'i taara i ka jija i ka k'i cɛ ka jɔn ye walasa i ka i cɛ kɛ i fɛnɛ ka jɔn ye donc n'i taara cɛ nɛgɛ de bɛ daminɛ ko mun ka di cɛ ye k'o dɔn k'o kɛ ko mun ma di cɛ ye k'o dɔn k'o to yen n'i bɛ bɔ k'a fɔ cɛ ye na ni i tɛ bɔ k'a fɔ cɛ ye na kana i cɛ ka nafolo tiɲɛ k'i cɛ ka dumuni kɛ wagatiw dɔn ka dumuni dumanw di cɛ ma k'i cɛ ka lafiya wagatiw dɔn k'a to a ka se ka lafiya parce que an balimamuso dɔw bɛ yen nɔ o cɛ lafiya wagati de ye olu ka misiri wagatiw ye ou bien ka mɔgɔw wele ka na ka cɛ tɔɔrɔ i man ka kɛ sababu ye ka cɛ tɔɔrɔ fo cɛ ka dɔn ɲɛnamaya kɔnɔna na mɔgɔ si de tɛ yen nɔ mun b'ale fɛ ka tɛmɛ ale muso kan mɔgɔ si t'ale ka lafiya fɛ bi ka tɛmɛ ale muso kan mɔgɔ si tɛ ale ka hɛrɛ fɛ bi ka tɛmɛ a muso kan mais cɛ t'o dɔn ni je t'aime papa chéri ni o yɛrɛ cɛ b'o dɔn ni kɛwale de ni kumakanw de ni baaraw de ni comportement ɲuman cɛ fɛnɛ ta kɔfɛ an y'a fɔ yan k'i tɛ furu cɛ dɔrɔn ma i bɛ furu cɛ ka du bɛɛ de ma a bɛ na cɛ fa la i k'a dɔn cɛ fa y'i fa de o bɛ sɔrɔ lamɔko ɲuman de la mɔgɔ lamɔ n'a ka jɛ i b'a dɔn i fa filan bɛɛ y'i fa jango i cɛ fa o y'i fa ye dɛ donc o ka ko man ka digi la bilen e kan ka dɔn k'a fɔ jaa ne fa tun bɛ to ka baga hali ne ma kuma dɔw la donc i k'a dɔn k'a fɔ hali n cɛ fa fɛnɛ bɛ se ka baga ma kuma dɔw la mais bi n'o kɛra a ye o kojugu de tasuma wulila ne cɛ fa tɛ ne fɛ a y'a kɛ tan burankɛ tɛ n fɛ burankɛ tɛ to bilen burankɛ ka futi kelen o de bɛ to sen na fo san 100 k'a sɔrɔ e fa ye futi 100 k'e la e yafar'o kɔ n ko dɔw yɛrɛ ka kumakan ye ko ni n buramuso ni n burankɛ tɛ ɲɔgɔn kan k'o ye ala la tanu k'o ye ala tanu ye tellement que ko sansi b'i la k'a sɔrɔ olu dun ka sɛgɛn kun ni i t'a dɔn k'a fɔ o nafaba de b'i ni cɛ kan i cɛ fa i cɛ ba aw ka to olu kɔrɔ k'olu ladon olu ka kuma olu ka kɔrɔya o dimi mun b'i kan parce que muso i bɛ bɔ wagati min na ale fɛ yen nɔ i ni fa fɛnɛ tun tɛ bɛn koyi i ni ba fɛnɛ tun tɛ bɛn don o don koyi a mana kɛ cogo o cogo kɛlɛ bɛ yen diya bɛ yen o fɛnɛ de bɛ furuso la kuma dɔ la i ni cɛ ba ka di kuma dɔ la a man di ko n'a fɔ kuma dɔ la so fɛnɛ kuma dɔ la hali i t'i fɛ k'i ba ye aw diminen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ mais o dimi bɛ ban tile kelen tile fila tin min na i b'o tin kelen fɛnɛ de don n'i taara i buranna la n'i taara i buranna la tuguni n'o ye i cɛla ye i k'a dɔn k'a fɔ i nimɔgɔninw olu ye waati nako de nimɔgɔnin kɔni o kɔni b'i n'a fɔ sinankunya dɔ de aw ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ ni nimɔgɔnin ɲɛn'i ma i kan ka ala yɛrɛ ɲininka k'e kuma ko mun de b'e la olu t'i ɲɛ i ma olu ta ye darakɔrɔbɔli de olu b'i tɔɔrɔ bi u b'i tɔɔrɔ sini donc o y'an ka tagabolo kɛcogoya i kan ka mun ye olu kɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ waati nako de don olu bɛ taa ala yɛrɛ sansi min d'e ma a ma d'olu ma bi olu t'u cɛla la olu ka gintan n'u ka fɛn bɛɛ furu de ye muso ka ko ye mais olu t'u cɛla la bi donc olu yɛrɛ ɲɛbɔlen b'e fɛ olu b'o kɛlɛya mun na k'a fɔ n'u balimakɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan olu n'u balimakɛ san 30 kɛ ɲɔgɔn kan olu n'a bɔra kɔnɔ kelen na balimakɛ ye waritigi bi k'a fɔ k'e de bɛ k'i ja olu balimakɛ ka wari la ka tɛmɛ olu kan o kɛlɛya b'olu sɔrɔ hali ni e yɛrɛ don so a kɛlɛya b'i sɔrɔ donc e de kan ka kɛ sababu ye i ka kari n'a fɔ an balimamuso ye mun fɔ a denmuso ɲɛna i ka kari e de kan ka kariya cɛ ka nafolo bɔ k'a di a dɔgɔninw ma a dɔgɔmusow ma a kɔrɔmusow ma ka kɛ u fɛ ka k'u fɛ f'u yɛrɛ ka dɔn tiɲɛna an tɛ karisa fɛ cogo o cogo a b'an fɛ f'u yɛrɛ ka to k'a fɔ ba ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka baga karisa ma a yɛrɛ b'i bonya a b'i ka so furan a b'a kɛ tan karisa bɛ mun kɛ ye hali an mun n'i denmuso y'an ta k'i ye n'o kɛra tantɔ bɛɛ lajɛlen bɛ tɔgɔ duman fɔ hali buramuso mun n'a b'i kɛlɛ n'a sigira a b'aw tiɲɛ yɛrɛ la a n'a ka ko bɛɛ n'a bɛ yan nɔ walayi du tɛ kɛ tan a n'a ka ko bɛɛ n'a bɛ yan walayi n bɛ dumuni duman dun a n'a ka ko bɛɛ a bɛ jɔrɔ n ka fini nɔgɔw la a bɛ jɔrɔ n koliji la a bɛ jɔrɔ nin na a bɛ jɔrɔ nin na mais bi an tɛ nin si kɛ an ɲɛ bɛ mɔgɔw kan ka mun k'an ye an ɲɛ b'o de la n'o ye an ka droit ye mais on voit pas nos devoirs an tɛ an ka hakɛw ye an t'olu fɛnɛ kɛ donc muso i kan ka dɔn kɛta baden de b'i la i taara i cɛla la i k'i jija i ka kɛta ninnu kɛ n'i ka kɛta ninnu kɛ i bɛ sɔrɔ ka i ka hakɛw bolo sɔrɔ kelen fɛnɛ bɛ yen nɔ an b'o fɔ an balimamusow ɲɛna n'u taara furu la u k'a dɔn k'a fɔ furu bɛɛ fɛnɛ tɛ diya ye furu bɛɛ
bɛɛ tɛ diya ye dɛ n'i taara tɔgɔ dɔn fɛn min don a daminɛ tuma dɔ la a ka di a bɛna kunaya a bɛ diya a bɛ kunaya a bɛ diya a bɛ kunaya furu bɛ kɛ ten tɔ de fo ka taa se sa e yɛrɛ fɛnɛ kɛra buramusotigi ye e yɛrɛ fɛnɛ denw sɔrɔ f'olu fɛnɛ bɛna ni muso furu cogoya min na a bɛ kɛ ten tɔ de mɔgɔ si ta ma kɛ hɛrɛ ye ɲɛ b'i buramuso minnu na olu fɛnɛ m'a daminɛ hɛrɛ la koyi olu fɛnɛ y'a daminɛ tɔɔrɔya kelen de la yanni a ka se ma donc i fɛnɛ b'o de muɲu k'a dɔn k'a fɔ furu bɛ taa ni o sira de. O tagasenw de donc laseliw kɔnɔna na n y'a tila an ye faamu caman sɔrɔ a la ni muso ma ɲɛ kɔni n'a taara furuso la a kan ka a cɛ fa ladon k'a cɛ ba fana ladon k'a cɛ somɔgɔw fana bɛɛ kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ somɔgɔ a b'o minɛ cogo min a ka du kɔnɔna na a kan ka kalan de kɛ a kan ka kɛ miseli de ka kalan kɛ a man ka kɛ lamu ye a man ka kɛ lamu ye ka farali kɛ donc o toujours an bɛ to an ka baabu in kɔnɔna na ni muso ma ɲɛ n'a sera ka nin bɛɛ waliya ninnu dafa ka cɛ balimaw n'a a somɔgɔw bɛɛ ladon ka kɛ lamu ye ka kalanni kɛ cɛ ka du kɔnɔna na donc n'an bɔra o kɔnɔna na sisan an bɛna taa yɔrɔ min na musow yɛrɛ a bɛna furu ka taa du mun yɛrɛ kɔnɔna na olu fana ka hakɛ ye jumɛn de ye furumuso kura ninnu nalen u ka du kɔnɔna na est ce que olu fana kan ka wuli k'a fɔ ko an ye jɔn de sɔrɔ an tɛ baara kɛ bilen donc an balimakɛ ye jɔnmuso de furu ka na a bɛ baara kɛ an ye gratuitement an yɛrɛ t'an bolo maga foyi la. D'accord donc ko n teri ye maa ye i jija i yɛrɛ kana kɛ wara ye musokɔrɔba m'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ ko banaya i somɔgɔw ka banaya n'o b'i kari furu kɔ walima i ba mago jɔlen min b'i la n'o b'i kari furu kɔ k'ale denmuso tun tɛ furu wa parce que o bɛɛ b'a bolo nka furu ye diyagoya Ala de y'a kɛ i bɛ taa furu la denmuso min bɔra walidu kɔnɔ ka na n'i y'a sɔrɔ jɔn don a dɔgɔkɛw bɛ yen a ye t'olu furu ka na kɛ donc a tɛ se ka dɔgɔkɛw furu wari t'aw bolo mun b'a dɔgɔkɛw sɔrɔ ka n'aw fɛ yen wala aw yɛrɛ fɛnɛ denmusow bɛ bɔ walima u bɔra donc a b'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin nalen aw fɛ yen jɔnya tɛ nka Ala ka kɛ de don e mun ye parce que n'i y'a lajɛ sisan minnu ta ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye nimɔgɔmusow ani o ye muso kundaw de ye quoi nimɔgɔmusow ani ni buramuso kɔrɔbaw du yɛrɛ kɔnɔna na parce que an tilala buramuso fitinin ta la ka ban buramuso fitinin tɛ o ye furumuso de wala ayi o problème ba yɛrɛ parce que wala comme an tilala o ta la i ka ɲininkali bɛ o de la quoi belle famille olu yɛrɛ ka kɛta ye mun ye olu fana ka devoir ye mun ye ka ɲɛsin buramuso fitinin ma bon belle famille na an kan bɛ belle famille na sisan minnu ka problème ka ca o de ye buramuso kɔrɔba ye n'o ye cɛ ba ye ani cɛ dɔgɔmuso n'a kɔrɔmuso aw fana k'a dɔn cɛ ba e kan ka dɔn k'a fɔ denmuso b'i bolo i denmuso bɛ bɔ n'i ye mun kɛ i den na o de bɛ sara n'i ye mun kɛ waliden na o de bɛ sara i den na sira foyi t'a la n'i ye mun kɛ waliden na denmuso min nana den ma e kan k'o minɛ i n'a fɔ i den de e den mun b'i bolo n'a taara a cɛla la walima a b'i bolo bi don dɔ a bɛ ɲuman kɛ don dɔ a bɛ juguman kɛ n'a ye ɲuman kɛ i b'a kɔrɔfɔ k'a bilasira wa kɔrɔfɔli tɛ kɛ i n'a fɔ ko kɛlɛ de don kɔrɔfɔli bɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ ka mɔgɔ bilasira de wala o de ye kɔrɔfɔli walima ka karisa ye nin kɛ a tɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan tɔ mais o nabali e de kana i tigitigiw da la karisa tɛ se dumuni tobi la karisa tɛ se finiko la karisa tɛ se nin na karisa tɛ mɔgɔ bonya karisa tɛ yɛlɛ n fɛ karisa t'a kɛ tan karisa t'a kɛ tan ka sɔn jugu fasɔn bɛɛ ta ka da waliden ma i ka dɔn k'a fɔ min ye tobili ko nasira ye tabili kumalatigɛ tɛ mais an balimamuso u k'u cɛsiri tobili ɲuman kɛli la dɛ sinon an sɛgɛnna n'an ji jija ninnu minni na kini kɔnɔna na les rendez-vous en bas. D'accord mais aw fɛnɛ ka to ka wari caman di kuma dɔw la an balimamusow fɛnɛ ma n'a ye wari caman d'u ma kuma caman na n'u ye sogo caman san ka kɛ n'a la hali n'a kɛra hali naji jiginna duguma m'a dɔn k'a fɔ n'a kɔni bɛ cɛ a sira foyi t'a la voilà donc muso n'o ye cɛ ba ye i kan ka i b'i den minɛ cogoya min na n'o ye muso i denkɛ minɛ cogoya min na a muso fɛnɛ i kan ka minɛ ten tɔ ale bɔra u ka so ka na aw fɛ yen nɔ e denkɛ o filɛ a fana ba cɛ la mais i denkɛ muso ale y'a fa to yen k'a ba to yen k'a kɔrɔ to yen k'a ka so to yen k'a jɛɲɔgɔn bɛɛ to yen ka na e denkɛ nɔfɛ ne bolo k'a fɔ ne ma fɛn min di o ma o fɛn t'e bolo ne ma kanu min di o ma o kanu t'e bolo ne ma hɛrɛ min di o ma o hɛrɛ t'e bolo o man ka e ka tɔɔrɔya foyi de sɔrɔ e kan ka k'o fɛ ka tɛmɛ i denkɛ kan e kan k'o ladon ka tɛmɛ i denkɛ kan e kan k'o lafasa ka tɛmɛ i denkɛ kan donc an ba minnu bɛ yen n'u ye buramusow ye bi u kana fɔ k'a fɔ k'u b'u ta u denkɛ musow fɛ olu de kan ka kɛ u lamarabaga ye fɔlɔ den bɔra mara dɔ kɔnɔ a ma dafa parce que bi musomanninw bɛ furu san 18 san 20 i b'a dɔn hali yɛrɛ dɔw bɛ yen u bɛ se san 30 ma yɛrɛ halisa u hakili ma sigi donc u bɛ di e de ma e de kan k'u ka lamɔ tɔ la kɔkɔ ka ko yir'u la a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan bon tiɲɛ na
dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ u ni mara foyi tɛ taa u cɛla la o fɛnɛ ka gɛlɛn mais n'i y'a sɔrɔ i ni mara dɔ fɛnɛ taara buramuso fɛnɛ ko a bɛ mara tɔ compléter a bɛ nɔgɔya mais mara foyi fɛnɛ tɛ la ça aussi c'est compliqué mais hali ni mara foyi t'a la mais a bɛɛ lajɛlen bɛ dilan de donc a b'a dilan dɔɔni dɔɔni parce que fɛn an bɛ société min na o bɛ ten tɔ de dɛ n'i bɛnna ni mɔgɔ ɲɛnama ye bi i b'aw tubarika la sinon an bɛɛ sigilen don k'a fɔ bi an bɛn ni mɔgɔ kolon de parce que sigida tiɲɛnen de don a t'i n'a fɔ i dɔrɔn de ka du tiɲɛ bɛɛ de ta tiɲɛnen don mun i ka du bɛ tɔgɔ i bɛ k'i den lamɔ tɔgɔ min na dɛ tɔw fɛnɛ ta b'u ka lamɔ ten tɔw b'o ta ka jugu ka tɛmɛ i ta kan lamɔ de tɛ fan si bilen donc ni mun nana i fɛ yen nɔ a y'aw jija a ka bɛn a la n'e kɔni ma sɔn a ka bɛn a la k'a kɛ k'i b'a ta ka sigi ka da kun i ka da la k'a fɔ ko denmuso b'i fɛnɛ bolo hali ni denmuso t'i bolo i bolo k'a fɔ i denkɛ bɛna hɛrɛ min sɔrɔ a t'a sɔrɔ bilen dɛ o fɛnɛ b'a la dɛ parce que Ala b'a juru sara bɔ i den de la e bɛ ka waliden de tɔɔrɔ e bɛ ɲɛji bɔ o bɔ kɛ o ɲɛ la nkalon kan Ala t'a to yen dɛ soit a b'a bɔ i denmusow la walima a b'a bɔ i denkɛ yɛrɛ la donc an balakaw ka sabali a filanan o ye jumɛn ye o ye nimɔgɔmusoninw ta ye olu ta ka gɛlɛn dɛ aw ta ka gɛlɛn aw bolo k'a fɔ aw sinamuso de ye aw kɔrɔkɛ muso ye walima aw sinamuso de ye aw dɔgɔkɛ muso ye aw kan ka bɔ ka taa furu dɔ la aw t'a dɔn o bɛna k'aw bolo cogoya min na n'aw ye juru min don o juru de kelen de bɛ taa sara aw ye aw baw ta an ye mun fɔ o kelen de b'aw fɛnɛ kan donc aw fɛnɛ kana aw tugu aw nimɔgɔmuso kɔ kɔlikɔli k'a kɛ i n'a fɔ fadenya de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ko min bɛ yen n'a ma ɲɛ a y'aw dɔgɔ aw nimɔgɔmuso wele a karisa ne tɛ kɔrɔkɛ muso de ye e bɛ ka nin ko min kɛ ne la a ma ɲi dɛ e t'a dɔn ne cɛ ani ne an bɛɛ ye kɔnɔ kelen an bɛɛ ye fa kelen an sin kelen de min i kan ka kɛ tan i kan ka kɛ tan i kan ka kɛ tan ne bɛ n kɔrɔkɛ fɛ tɔgɔ min na ne b'i fɛ ten tɔ ka kuma ɲumanw fɔ a ɲɛna n'o y'a sɔrɔ a ka kɔrɔ ni ye o kelen de don n'i ka kɔrɔ n'a ye o kelen de don i b'o o kuma ɲumanw i b'o olu fɔ a ɲɛna walasa a bɛ se ka bɛn tɔgɔ min na k'a dɛmɛ a ka baara fɛnɛ la o bɛ ɲɔgɔn kanu don ɲɔgɔn de la a karisa na n'i ka malo ye n k'a tɔmɔ o b'i mun tiɲɛ ye i sigilen bɛ dɔrɔn i sigilen b'i ka whatsapp dɔrɔn na tɔ finko jɛko n'i dun ye juru min don o juru de bɛ taa sara i ye bon n'i y'a lajɛ sisan nɔ an ka furu n'i ye furu yɛrɛ lajɛ bi gɛlɛya bɛ furu ni gɛlɛya bɛ furu 100 kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ 70 bɛɛ ye nin de donc mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'o o tɛ furukɛ ni furumuso cɛ dɛ 30 dɔrɔn de bɛ furukɛ ni furumuso cɛ mais i bɛ taa sɔrɔ a tɔ 70 bɛɛ 70% o bɛ furukɛ somɔgɔw ani furumuso de cɛ ou bien furumuso somɔgɔw ani furukɛ cɛ donc o ye kɔlɔlɔba de furu kɔnɔna na donc maintenant bɛɛ sera k'an janto a la a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka an somɔgɔw olu ka furu k'u kisi cogoya min na sali ma. Ayiwa Tapili i ye walawalaliw caman kɛ n y'a tila wagati kɔni a bɛ fɛ ka minɛ an bolo ma mais ɲininkali laban min bɛ n bolo k'a tɛnku i la ni balimaw y'u jɔyɔrɔw fa muso fana y'a jɔyɔrɔ fa cɛ yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye cɛ fana ka jɔyɔrɔ ye mun ye a furumuso kan cɛ ka jɔyɔrɔ ye mun ye a furumuso kan an taara misiri la an taara miiri la o kelen de bɛ f'i ɲɛna c'est la protection i k'i muso lakana a kɛ muso ka sɔrɔsi i ka kɛ muso ka sɔrɔsi ye i ka muso fɛrɛ bɔ i seko ni damayira la ka muso bila so kɔnɔ ka dumuni d'a ma n'a banana i ka furakɛ i ka tinto i ka kɛ muso fɛ i ka hinɛ a la Ala y'o de fɔ donc i ka dɔn k'a fɔ i ni muso bɔra nin kelen de la Ala b'o bɛɛ de fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko ale ye an tan ka bɔ nima kelen na k'o nima kelen fɛnɛ fuduma da ka bɔ a yɛrɛ la n'o ye ka furumuso Awaw bɔ Adama la donc cɛ bɛɛ an kan ka dɔn k'a fɔ an muso bɔra an na an n'a muso bɛɛ ye nin kelen de kan k'o dɔn i kan ka dɔn i muso i ba de don i kɔrɔmuso de don i dɔgɔmuso de don i balimamuso de don i b'i ba kanu cogoya min na i b'i balimamuso kanu cogoya min na i b'i denmuso kanu cogoya min na i b'o kanu ɲɔgɔn bɛɛ ta k'a ɲɛsin muso ma i k'a lakana i k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ni hakili ye 100 ye Ala ye hakili kelen de di i muso ma a ye 99 de d'i ma e ni muso hakili tɛ se ka kɛ kelen ye cogoya si la wa cɛ min bɛ cɛw bɛɛ ɲɛ o de bɛ muso sutura muso jogo 300 de bɛ muso la a muso jogo tɛ se ka compter ka ban mais mun ye cɛ de bɛ muso sutura mais ye o ye de bɛ muso sɔn fɔ la karisa bɛ ta o tɛ ko ye dɛ filanan fɛnɛ i ka hinɛ muso la i bɛ hinɛ muso la i ka yafa muso ma muso sɔn ka ca don o don a b'a bugɔliko de kɛ k'i b'a to o la ko n'a y'a fagaliko de kɛ k'i b'a bugɔ sinon a bugɔliko ye don o don donc n'a ye bugɔliko kɛ an b'o bila kɛrɛfɛ i b'o bila kɛrɛfɛ n'a ye fagaliko de kɛ a bɛ bugɔ bugɔli fɛnɛ tɛ k'a fɔ i bɛ muso blessé muso blessé la vraiment ne t'a dɔn kɔni o kan ka qualifier ka bila cɛ fasa min fɛ cɛ bɛ muso bugɔ de
pour que ay ko min kɛ ka yira la k'a fɔ a kana ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ nka yan'a ka se bugɔli ma i n'a fɔ punition caman bɛ yen nɔ kɔrɔfɔli bɛ yen ka ɲɛ yira la bɛ yen k'i yɛrɛ minɛ a la dilan na bɛ yen k'i funu a ka dumuni na bɛ yen k'i funu n'aw tulo jɛlenya kɛra san ka sɔrɔ k'a bugɔ bugɔli na a tɛ bugɔ a ɲɛda la a bɛ bugɔ a yɔrɔw la yɔrɔ min bɛ yen nɔ u tɛ kari u tɛ se ka mugu u tɛ se ka foyi tiɲɛ a ye donc muso bɛ kɛ ten tɔ kana muso ka maloya kana la maloya kana muso wayiba kana kojugu foyi kɛ muso la muso k'a dɔn k'a fɔ n'a b'i bolo vraiment a bɛ n'a fɔ a b'a fa de bolo a bɛ n'a fɔ a ɲɛ b'a balimakɛ de la a bɛ n'a fɔ a ɲɛ b'a denkɛ de la a bɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min t'a janfa a ɲɛ bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min tɛ nkalon tigɛ ye cɛ kan ka kɛ ten tɔ a muso ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ mɔgɔ ye fɛnɛ mɔgɔ min bɛ tiɲɛ fɔ a muso n'a balimaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ tuma dɔw la e muso jo bɛ kow la koyi i muso jo bɛ kow la dɛ nka i bɛ muso la sabali cɛ parce que an si tɛ jɛnɛ ye k'a fɔ ko cɛ ka taa fɔ a dɔgɔmuso ma k'a dɔgɔmuso bugɔ ka d'a muso ma an ka laada t'o fɛ dɛ walima k'a fɔ ba ma k'a jo t'a la laada t'o fɛ dɛ a mana kɛ cogo cogo ni muso jo bɛ mun na e de bɛ taa kasi muso da la a karisa vraiment n ba jo tɛ nin kelen na a jo tɛ nin kelen na yɛrɛ de mais n y'a deli i fɛ furuɲɔgɔnya kama yafa n ba ma ne yɛrɛ ni i kanu kama yafa ma a kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ taa dɛ ale de jo t'a la dɛ mais ka taa yafa deli a fɛ o bɛɛ bɛ muso fa ni muso y'a dɔn k'a fɔ ale jo bɛ ko la jo sigira a ma mais ba tɛ ka tɔ to a la dɔgɔninw tɛ ka tɔ to a la e b'a minɛ ka d'u ma kɛnɛ ma i b'a minɛ ka d'u ma so kɔnɔ waliden de don an n'a ma taga cɛ na a bɛ ka tɔɲɔ dɛ donc an k'o fɛnɛ layɛ la donc cɛ jɔyɔrɔba de bɛ yen nɔ pour que furu bɛ se ka sabati cogoya min na pour que muso yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ du kɔnɔ cogoya min na. Ayiwa Tapili i yɛrɛ i ka analyse ka ɲi kosɛbɛ an b'a yira i la k'a fɔ ko an ka kunnafoni kɔni an b'a kuncɛ nin yɔrɔnin na laseli laban jumɛn de b'i bolo folikan laban jumɛn de b'i bolo k'a lase an filɛbagaw ani an ka abonnés ma nin waati. D'accord n bɛ folikan lase bɛɛ ma nka yanni n ka folikan lase n bɛ ladilikan di parce que an ka danbe la an ye furu bonya nka furusa fɛnɛ an y'o dɔgɔya dɛ furusa dɔgɔyara fo ka taa se yɔrɔ la furusa kɔni dagara an fɛ yen nɔ i n'a fɔ ala yɛrɛ y'a daga cogoya min na depuis Mande kurukan fɔga la furusa dagara nka fɔra ko tellement que ka furusa k'a kɔn a yirala k'a fɔ ko ni mɔgɔ min cɛ o cɛ n'i y'i furusa ko siɲɛ fila n'i ye muso fila furusa mɔgɔ si tɛ muso d'i ma bilen ni mɔgɔ min ye muso d'i ma bɛɛ b'o tigi kɛlɛ parce que a bɛ fɔ k'o tigi de ko k'i muso furusa k'a bɛ muso d'i ma muso fɛnɛ n'i y'i furusa ka bɔ cɛ fila kun cɛ foyi t'i furu bilen hali ni nunkala janyana fo sankolo parce que o ye tellement que furusa man di mɔgɔ ye donc furusa man ɲi bi furusa bon furu sali fɛnɛ hakilima si tɛ sɔn furu ka sa ka du kɔnɔ fɔlɔ furu ta sa kungo de kɔnɔ wa cɛkɔrɔba u b'a fɔ ko cɛkɔrɔba kunnango ni tile la ko furusa bɛ caya walima masakɛ julajugu tile la furusa bɛ caya tellement que furusa kun man di an ka mɔgɔkɔrɔw ye donc bi o de kelen bɛ marabatigɛ ye donc an k'an jija an k'an ka furu dilan an kana sɔn furukan ma foli an ma di Bamada net layɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka lamɛliko ɲuman na halisa ala k'an bɛɛ ka furu mɛn si la furu tɛ minnu bolo ala ka furu ɲuman k'a nɔgɔya u ye minnu fɛnɛ bɛ furu la halisa ala ka hakili ɲuman d'u ma walasa u ka furu bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye a kana kɛ tasuma ye cogoya min na u ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa Tapili i ka analyse ka ɲi kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ i bɔra ka laseliw la i bɔra ka kuma caman fɔ min ye k'a to an balakaw ye u bɛ se k'u denmusow lamɔ cogo min na basigi kɔnɔna na yan'u ka taa furu kɔnɔ n'u taara furu fana kɔnɔna na olu yɛrɛ kan ka fɛɛrɛ mun fana ta n'o y'a ye k'u cɛw balimaw ladon kosɛbɛ ani cɛ somɔgɔw fana kan ka min ta ka a ɲɛsin furumuso in ma yen yɔrɔ la donc an b'a yira la k'a fɔ an ka abonnés a bɛ a tulo majɔ don wɛrɛ fana na n'ala y'a k'an garisɛgɛ an bɛ i wele ka na an ka plateau in kan walasa i ka se ka babu wɛrɛ walawala o hokumu kɔnɔna na an b'a fɔ an ka abonnés ma ko an ka kunnafoni kɔni a bɛ dankari kɛ nin na an danbe kɛra an b'a fɔ a ye k'aw salamu aleykum an bɛ mardi wɛrɛ.